Oke, Oh semuanya kembali lagi dengan Tuhan, kami di enggak bang. Zoom perdana, Zoom Gluk Desa Deutsch yang rutin dijalankan setiap 5 kali, setiap 3 kali dalam seminggu, teman-teman. Jadi di sini kita sudah belajar tentang jam yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi hanya sedikit-sedikit mengulang-ulang aja ya teman-teman ya. Kalau di Urcait itu ada namanya yang format resmi atau formal dan format tidak resmi atau informal. Nah, gitu. Penggunaannya kapan sih, Kak? Format resmi itu digunakan saat kalian bertemu orang-orang yang penting ya. Kalau tidak resmi itu biasanya buat ke teman-teman kalian. Misal, teman kalian nanya, Bagas, Wispet is S. Pak Bagas, sekarang jam berapa? S is half 9 ya. Setengah 10 gitu teman-teman. Jadi, itu me right, half 9, setengah 9. Jadi tergantung kondisi aja ya teman-teman ya. Nah, begitu teman-teman. Terus kalian harus hafalin juga kata kunci waktu yaitu nah, for, half, virtual, dan lain-lainnya. Contoh dialog juga tadi udah kita bahas. Dan latihan juga sudah kita bahas gitu teman-teman. Oke, oke karena jam sekarang kita sudah tidak ada pertanyaan ya teman-teman ya. Kak, sebentar izin Ya, silakan. untuk satuan waktu eh, satuan waktu jam untuk yang formal biasanya itu digunakan pada di terminal, stasiun kereta, bandara dan tempat umum lainnya. Sedangkan untuk yang informal itu biasanya kayak karena itu kan hanya untuk nggak hanya untuk sih hanya ke sesama orang yang udah dekat, teman atau keluarga dekat, itu biasanya dari jam tangan bisa, dari handphone juga bisa gitu. Atau jam di rumah juga ya bisa gitu. Itu aja sih tambahan dari aku. Oke, Oke Kak, lanjut. baik. Terima kasih untuk Kanita Kafla tambahannya. Oke, karena kita sudah membahas tentang jam teman-teman ya. Sekarang kita akan lanjut ngebahas next word. Noi bab 6 teman-teman. Eh, Amjad. Sebentar ya teman-teman ya, saya cari dulu. Oke, ya belum di share screen. Sebentar guys. Air mana? Ambil lagi ya. Open with Class of Edge. Sebentar saya sharing dulu. Oke, kita sekarang masuk ke bab 6 teman-teman. Yang materinya itu kalau nggak salah tentang apa ya? Saya lupa bab 6 tuh. Oke, ya oke oke. Ya. Ya. Maaf juga di sini teman-teman agak berisik karena saya malam minggu biasanya ada aja ya anak-anak bocah main teman-teman. Jadi di bab 6 ini kita judulnya Zeit mit Freunden teman-teman. Zeit mit Freunden, ada yang tahu artinya apa teman-teman? Artinya waktu bersama teman-teman. Kenapa ini teman-teman Kak, bukan teman doang? Karena ini plural teman-teman. Freunden, bukan Freund. Kalau Zeit mit einer Freund, einem Freund itu baru
waktu bersama seorang teman. Kalau ini jadinya waktu bersama teman-teman ya. Ya, teman-teman ya. Oke. Zen Z di fotos an, wel se Freizeit activiteit pas. Raten Z. Sekarang jam 8:30, 9. Half 9 ya. Oke, ini kayaknya skip dulu deh teman-teman ya. Ich glaube, Bild ein is... Was ist das? Kayak anu. Oke, di sini teman-teman. Kita hiren dulu gimana? Yang mau hiren tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Nah, kayaknya dengan satu orang Isli Bedih mau untuk hiren ya. Oke, nggak apa-apa ya udah. Karena ada yang mau, kita coba hiren bareng-bareng aja teman-teman ya. Ayo teman-teman kita hiren bareng-bareng. Tadi bab 6 halaman berapa ya guys ya? Lupa nih. 186 sampai 189. 86. Oke, kita coba 86 dulu teman-teman ya. Wo ist das Audio? Eins, Oke, ayo kita kerjain bareng-bareng teman-teman. eins. Der Winter ist da. Der Spaß im Schnee geht los. Die Skiwelt Hochberg startet am 25. November. Es gibt gratis Ski und Snowboards zum Testen. DJ Mudasseh ist auch dabei. Oke, teman-teman, kita no einmal supaya makin terdengar ya, disiapkan lagi kupingnya. Eins, Der Winter ist da. Der Spaß im Schnee geht los. Die Skiwelt Hochberg startet am 25. November. Es gibt gratis Ski und Snowboards zum Testen. DJ Mudasseh ist auch dabei. Oke, teman-teman, menurut teman-teman ini dia ngebahas Freizeit Aktivitätennya apa, teman-teman? Kalau yang dari saya dengar sih tadi ada snow-nya ya, ada snow terus ada geratnya juga. Jadi snow device ya, teman-teman. Di komentar ada skifaren, skifaren. Oke, kita tulis aja dulu sini skifaren ya, teman-teman ya. Aduh, nggak punya losungnya saya, jadi agak bingung juga nih. Skifaren. Oke, kita tulis aja dulu, teman. Ntar kita Arbeit, arbeitet du nicht heute? Oder, äh, kita koreksi lagi. Kita lanjut ke audio nomor 2. zwei, Wer ist dran? Du. Ich brauche eine 4. 1. Nur eine 1, keine 4. Ich habe nie Glück. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und tschüss. Ach, immer ich.
Das ist so gemein. Kurz vor dem Ziel muss ich raus. Oke, noch einmal. Kita dengerin lagi bareng-bareng. 2, Wer ist dran? Du. Ich brauche eine 4. 1. Nur eine 1, keine 4. Ich habe nie Glück. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und tschüss. Ach, immer ich. Das ist so gemein. Kurz vor dem Ziel muss ich raus. Oke, kalau dari pendengaran saya dia itu lagi main monopoli ya teman-teman. Cuma kalau saya yang kurang tahu monopoli itu apa bahasa Jermannya. Kita buka. Skifaran spiele-spielen kak. Spiele-spielen bisa bermain permainan bisa. Terus selangan Unleitern itu ini selangan Unleitern itu ini ya. Snack and ladder ya, snack and leader. Bisa juga. Cuma kalau itu biar makin umum ya, teman-teman kita tulis di sini aja board board spielen ya. Board game spielen aja ya teman-teman ya. Kita pakai setengah Inggris juga biar tidak merepotkan kita juga. Oke, kita lanjut ke audio ketiga. 3, Pause machen, Freunde treffen, einen Kaffee trinken. Das Café Anna in der Keplerstraße ist der richtige Ort für Sie. Wir backen unsere Kuchen selbst. Im Café Anna bekommen Sie feine Sachen in bester Qualität. Oke, kita noch einmal. 3, Pause machen, Freunde treffen, einen Kaffee trinken. Das Café Anna in der Keplerstraße ist der richtige Ort für Sie. Wir backen unsere Kuchen selbst. Im Café Anna bekommen Sie feine Sachen in bester Qualität. Oke, ini terdengar jelas ya teman-teman ya. Cafe Geyen Geyen zu Cafe ya. Ins Cafe Geyen. Ya, genau. Ich liebe die benar nih. Ins Cafe Geyen. Ins Cafe Geyen. Karena tadi udah jelas banget ya, ada ngomong dia Ins Cafe Geyen, terus bahan kuchen, andere Aktivitäten. Kak, Andere, mau nanya dong, Kak. iya silakan Kak Else. Itu tadi kan katanya kan jawabannya kan ins. Nah, itu kenapa pakai S? Sedangkan kan kalau misalkan pas lagi perkenalan terus mau nyebutin kita tinggal di mana tuh kan kayak kita cuma pakai in, nggak pakai S. Oke, em, danke Kak Else. Saya agak nggak tahu tadi yang bagian perkenalan itu gimana. Cuma kalau penjelasan kenapa Ins Cafe Geyen itu pakai S, sama kayak kalau Kak Else tahu Ins Kino Geyen itu karena ya benar karena ap- karena materi kesukaan kita yaitu artikel Kak Else. Artikel dari cafe itu das. Jadi kalau misalnya saya jabarin ya, sama kayak kalau kita ngomong we get dia, itu kan pakai S gitu ya. We get dia, yang aslinya kalau bisa dipanjangin itu we get as dia, gitu Kak Else. Nah, begitu juga dengan penggunaan preposisi in Kak Else. Preposisi in itu dia bisa nyambung sama artikelnya. Zum Beispiel ins Cafe gehen, ins Kino gehen. Nah, kalau dipanjangin atau saya jabarin, itu pernyataannya bisa jadi kayak gini Kak Else. In das Cafe gehen, in das Kino gehen gitu. Nah, biar
lebih mudah kita persingkat menjadi ins cafe gehen. Itu bisa juga ditemui nanti di preposisi-preposisi selanjutnya kayak cu dem cafe jadi cum cafe. Begitu kayak Ales. Gimana? Ales kelar? Alles klar. Oke, good. So, nomor 3 kita belum ya? Benar Kak Ishlebri? Jawabannya ins cafe gehen. Ins, ins cafe gehen. Ingat teman-teman, kalau menulis kata benda dalam bahasa Jerman itu menggunakan kapital ya teman-teman ya. Ins cafe gehen. Karena saya nggak bisa ngejelasin sekarang, tapi nanti ada materinya di mana kenapa itu harus harus kapital buat membedakan sesuatu. Pokoknya selagi A1, saya harap membiasakan dirilah menggunakan kapital di kata benda. Karena di Schreiben, di penilaian Schreiben itu sangat amat fatal, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi, ke audio selanjutnya. 4, Lupa. Was machst du heute Abend? Hast du schon was vor? Nein, nichts Besonderes. Ich möchte heute einen Film. Ulang-ulang, guys. 4, Was machst du heute Abend? Hast du schon was vor? Nein, nichts Besonderes. Ich möchte heute einen Film sehen. Hast du auch Lust? Kommst du zu mir? Oh ja, das ist eine gute Idee. Wann? In 2 Stunden? Um 7? Ja, gut. Was möchtest du denn sehen? Und kann ich etwas mitbringen? Oke, noch einmal, teman-teman. Vier. Was machst du heute Abend? Hast du schon was vor? Nein, nichts Besonderes. Ich möchte heute einen Film sehen. Hast du auch Lust? Kommst du zu mir? Oh ja, das ist eine gute Idee. Wann? In 2 Stunden? Um 7? Ja, gut. Was möchtest du denn sehen? Und kann ich etwas mitbringen? Oke, sorry, es tut mir leid, alles. Tadi saya dipanggil, untungnya bukan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Oke, kita lanjut. Di audio keempat, ada 5 yang ngechat nih. Itu dia membahas tentang, saya juga belum dengar sih tadi. Oke, maaf tadi karena saya keluar, saya dengar lagi nih. Vier. Was machst du heute Abend? Hast du schon was vor? Nein, nichts Besonderes. Ich möchte heute einen Film sehen. Hast du auch Lust? Kommst du zu mir? Oh ja, das ist eine gute Idee. Wann? In 2 Stunden? Um 7? Ja, gut. Was möchtest du denn sehen? Und kann ich etwas mitbringen? Oke, ini jawabannya relatif ya teman-teman ya. Ein Film sehen bisa banget. Karena tadi mereka membuat janjian untuk sebuah menonton film bersama. Tapi bisa juga kalau kalian ada yang menjawab Freund besuchen, itu juga bisa mengunjungi teman. Dan kalau misalnya kalian mau nulis ein Film sehen mit Freunden, itu lebih bagus lagi teman-teman. Oke, tapi karena tadi sangat menekankan film sehen, kita di sini tulis ini aja ya. Ein Film sehen
Ein Film sehen mit Freundin. Freundin. Freunden. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada Überraschung für Sofia. Oh, ini eine Überraschung für Sofia. Sofia Geburtstag. Lesen Sie was planen Mark und Anna. Hi Mark, alles klar? Ja, Anna, bei dir auch? Ja, Sofia. Hat Nast, hat, hat nächste Woche Geburtstag. Sie wird 13. Wann denn? Am 6. 16. 16. Bulan 7 tuh, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Juli, das ist ein Donnerstag. Und was musstest du ihr schenken? Einen Tag mit ihren Freunden. Kannst du helfen? Klar, super Idee. Wann wollen wir feiern? Wann wollen wir feiern? Am Sonntag? Am 19. Juli. Nein, das geht nicht. Sophia besucht ihre Eltern und am Freitag arbeitet sie, dann wären wir am Samstag. Okay, am Samstag. Also am 18. Juli. Und was machen wir? Eine Fahrradtour und ein Picknick. Klingt gut. Wen wollen wir einladen? Oh. Oke, di sini kalian bisa lihat penulisan tanggal dan bulan di Jerman itu seperti ini, guys. 16.7, 17.2, dan lain-lain. Makanya kalian juga harus hafal bulan-bulan di bahasa Jerman seperti ya Januar, Februari, Maret, yang dan lain-lain ya, teman-teman ya. Dan di sini kita tinggal nambah-nambahin aja ya. Oh, ini ngubah ini guys. Yang ngubah Zain jadi gimana ya? Ini gimana ya? Sofia Ghost. Jadi kita lanjut dulu ya. Ordinal Cahlen datum ya teman-teman. Van und am. Nah, sama seperti kalau kayak kita nyebut kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat dan lain-lain. Nah, di Jerman juga ada teman-teman. Kalian nggak nyebutnya ein kelas, zwei kelas, itu kan jadinya satu kelas, dua kelas kan. Pasti kita kalau di dalam bahasa Indonesia itu menyebutnya kelas 1, kelas 2, atau kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Nah, di Jerman juga begitu teman-teman. Ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, zehnten, zwanzigsten, dreißigsten. Nah, itu digunakan juga dalam penggunaan waktu, teman-teman. Sama seperti ini. 16.7. Sexton. Sexton Juli, das ist ein Donnerstag. Axten Juli, Axenten Juli. Oh. Axenten Juli. Und was machen wir? 19. Juli? Nein, das geht nicht. Sophia besucht ihre Eltern. Begitu teman-teman. Di sini juga ada contohnya. Ich habe am 15. November Geburtstag. Ich habe am 15. November. Nah, jadi kalian kalau misalnya ditanya kapan ulang tahun kamu, kalian nggak perlu kan kalian nggak mungkin nyebutin tahunnya ya, kayak misal saya nanya ke orang nih, bro ulang tahun lu kapan? Oh gua ulang tahun tanggal 3 Mei 3 Mei 2006, kan nggak mungkin kayak gitu kan, pasti cuma 3 Mei gue bro gitu. Nah, makanya di Jerman juga kayak gitu.
wann hast du Geburtstag? Ich habe, ich habe ich habe misal tadi 3 Mei berarti Dritte, Dritten März Geburtstag. Begitu teman-teman. Saya berulang tahun pada 3 Mei. Begitu teman-teman ya. Itu juga termasuk kalau misalnya kalian lagi sprechen A1 ya teman-teman ya. Kalau pertanyaannya Geburtstag, jangan sampai kalian itu Geburtstag itu jangan sampai kalian menyebutkan tahun teman-teman karena itu takutnya menjadi pengurangan nilai ya. Oke. Oke, good. Dari sini ada yang ingin ditanyakan tentang ordinal Zahlen datum teman-teman? Ada yang komentar nih Bang. Bang, ada yang komentar. Yang disebutin bulan duluan atau tanggal dulu, Her. Please jangan panggil saya Her. Panggil Kak aja, Kak aja. Biar lebih asik. Yang disebut itu tanggalnya dulu ya, Kak Jessica ya. Baru bulannya. Seperti di contoh ini, Kak Jessica, Ich habe am 15. November. Kan di sini juga jelas ya. 15, 15 November. Ya, kalian hafal bulan-bulan juga ya, urutan bulan karena saya kadang lupa kalau misalnya model-model nomor 6 7 tuh saya lupa. Saya ingatnya 8 itu pasti Agus. Agus. Agus sedih. Bercanda guys, bercanda guys. Jadi bos serius. Serius. Oke, Geburtstage stellen Sie sich im Kurs nach dem Kalender auf. Saya aslinya mau ngajak teman-teman semua buat bertanya kapan ulang tahun dan dijawab. Cuma sepertinya kalian sedang tidak bisa membuka voice dan saya pikir itu termasuk privasi ya teman-teman ya. Jadi Kak mau tanya kan tadi kakak bilang kalau kata benda awalnya harus pakai huruf kapital. Kalau nggak bisa berakibat fatal. Itu kenapa bisa berakibat fatal Kak? Sama kenapa harus pakai huruf kapital? Oke, Dangke pertanyaannya kalau Isa, saya nggak bisa jelasin, saya nggak bisa jelasin dulu kenapa itu berakibat fatal karena ada di materi B1, ada di gramatik B1, di mana pas di mana adjektif dan juga kata benda itu nyatu, nyatu. Makanya di situ eh, kapital dari kapital dari sebuah kata benda itu berpengaruh. Terus sama gini juga kalau Isa. Misal saya mau ngomong, kita memakan makanan. Kita memakan makanan. Kalau misalnya orang yang mungkin udah udah paham kayak kan kata kerja di bahasa Jerman itu kan pasti pasti kedua kan. Pasti kedua. Jadi ya udah ketebak lah esen yang huruf kecil itu pasti yang yang artinya memakan gitu. Nah, di sini simpel aslinya guys. Wir essen ein Essen. Tapi kalau misalnya kalimatnya panjang, misal contohnya, saya contoh dalam kalimat bahasa Indonesia aja ya. Kami bersama-sama membuat, kami bersama-sama memakan, memakan makanan di ruang makan. Itu kayak bakal agak ngerepotin dan agak jelek aja gitu loh kalau misalnya nggak pakai huruf kapital. Cuma kalau misalnya jawaban simpelnya memang dari sananya kalau bahasa Jerman itu kata benda harus kapital, tapi untuk jawaban kenapa fatal itu saya lupa gramatiknya jujur. Mohon maaf banget saya lupa karena itu B1 agak tengah dan akhir ya. Saya itu agak agak ke tengah akhir lah. Itu saya agak lupa di situ. Hanya kata benda doang, Kak. Benar, hanya kata benda doang. Untuk adjektif atau kata sifat dan subjek itu nggak perlu pakai ini ya, nggak perlu pakai huruf kapital karena sudah emang besarannya sih, kecuali ya dia ada berada di awal kalimat gitu teman-teman. Oke, Dankeschön Kak. Yo sama-sama kalau Isa.
Ei, oi, au. Wann haben die Personen Geburtstag? Hören Sie und verbinden Sie. Ayo guys, kita hiuran lagi. Kita harus banyak-banyakin hiuran karena saya belum lulus hiuran. Jadi kalian jangan ikut-ikutan. Ayo kita belajar bareng-bareng teman-teman. Herr Rauter hat im April Geburtstag. Herr Rauter hat im April Geburtstag. Herr Reuter feiert im Juni seinen Geburtstag. Herr Reiter hat im März Geburtstag. Frau Beimer feiert ihren Geburtstag im Mai. Frau Bäumer hat im August Geburtstag. Frau Baumer feiert ihren Geburtstag auch im August. Oke, teman-teman sebenarnya nggak perlu noahin mal, nggak perlu kita ulang. Kita lanjut aja ke pembahasannya. Di sini ei, oi, au itu sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Kalian kalau salah baca mungkin bisa salah mengartikan. Kalau saya biasanya itu menghafalkan eu ini nih dari ini nih. Ini kenapa dibacanya oi? Itu karena buku kita yang tercinta ini itu pakai noi, neu, noi. Makanya kan dibacanya noi ya teman-teman ya. Neswerk noi bukan Neswerk neu gitu teman-teman. Nah, tadi kita mulai dari si Herr Reuter. Noi, au, Reuter, router, Herr Reuter. Tadi ada yang dengar Herr Reuter itu di mana teman-teman? Kalau nggak salah tuh di April apa Juni gitu. Cuma kayaknya di April deh. Kayaknya di April deh guys deh. Kita tulis dulu aja deh. Router di April. Terus Herr Reuter itu yang saya paling dengar Herr Reuter itu di Bentar. Herr Reuter itu tadi saya nyatet di mana ya? Di Juni teman-teman, Juni. Coba kita dengerin lagi teman-teman. Herr Rauter hat im April Geburtstag. Herr Rauter hat am April Geburtstag. Terus yang kedua, Herr Reuter feiert im Juni seinen Geburtstag. Herr Reuter tadi ada di Juni teman-teman. Herr Reuter, Herr Rauter, Herr Reuter. Wah, ini kalau di Huron ada yang nama-nama kayak gini, nangis sih saya sih. Langsung pulang dari Gute. Nggak mau ke situ lagi. Herr Reuter ada di Juni ya teman-teman ya. Kita lanjut ke Herr Reuter. Herr Reiter hat im März Geburtstag. Herr Reuter tadi kemana teman-teman? Sekarang teman-teman yang jawab. Saya tidak mau, malas. Aku dikacangin. Oh, Herr Reuter ada yang tahu Herr Reuter di mana teman-teman tadi? Sebentar teman-teman. Mers. Genau. Herr Reiter ada di Mars. Ah, ada di Mars? Ada
Geburtstagnya ada di März. Jadi di sini Herreiter ya teman-teman. Oke, takutnya waktunya nggak cukup. 30 menit. Saya terlalu kebanyakan itu. Oke, die Einladung leiten Sie und beschreiben Sie, was wollen die Freunde machen? Betreff seine Operation für Sophia. Hallo liebe Freunde von Sophia. Sophia hat Geburtstag, unsere Idee pergi seinen Tag mit den Freunden mach ihr mit. Mitmachen. Oke teman-teman. Sama seperti contoh ini. Seperti ini nih. Mitmachen. Terus sama contoh lainnya kayak Einkaufen, Kennenlernen, dan lain-lain teman-teman. Teman-teman, jadi kita akan belajar tentang trennbare Verben. Oke, trennbare Verben. Trennbare Verben. Stop aja. Verben trennbar itu simple ya teman-teman ya. Kalian harus hafalin bagian ein, up nih seperti ein, an, up, mit, an, ein, mana ini? Mit. Gitu teman-teman. Saya sedikit ngasih rumus aja ya teman-teman ya. Rumus simpel dalam menghafal kalimat bahasa Jerman, yaitu subjek plus seperti biasa verben plus terangan plus trennbarnya. Trennbarnya. Contohnya apa Bang? Bang nggak tuh? Contohnya seperti sini. Mark und Anna. Alle Freunde einladen. Mark und Anna laden alle Freunde ein. Kenapa di sini laden sama ainnya kepisah teman-teman? Karena ein laden itu verben yang trennbar, yang awal sama sama verben aslinya tuh misah ya teman-teman. Saya nggak terlalu terlalu tahu jelasinnya, tapi intinya begitu teman-teman. Sama kayak Einkaufen. Di sini Einkaufen nggak ada kan teman-teman? Oke, Einkaufen nggak ada. Izin masukan. Oke, boleh. Saya jelasin dikit dulu ya. Nanti kita kuis. Terima kasih Isli Bedih untuk idenya. Hahaha. Nanti kita kuis, kita kuis. Simpel gitu teman-teman. Nah, terus saya coba jawab nomor 2 dulu. Ini di sini. Der Tag. Der. Nah, coba teman-teman. Di sini saya harus nulis ya fangen atau fang. Feng. Fang apa feng ya? Bentar. Feng ya. Feng ya bener feng. Saya di sini harus nulis feng atau fangen teman-teman. 3, 2, 1. Jawabannya feng teman-teman. Aduh sini saya nggak ada umlaut jadi pakai ini aja deh. Feng. Kenapa feng nggak bukan fangen? Itu dulu, saya dulu. Campur. Kenapa di sini jadinya feng nggak? Bukan fangen. Karena feng ini terkonjugasi dari dertaknya teman-teman. Berubah dari dertak. Dertak itu kan dia hitungannya R ya teman-teman ya. Karena dia tuh der nih. Jadi pakainya feng. RCS. Berubah konjugasi dari RCS. Kalau genau, der maskulin. Jadi kalian harus kalau mau ngetrendbarin sebuah kalimat, sebuah verben, itu jangan lupa untuk mengkonjugasi juga verbennya teman-teman. Karena kalau kalian lupa, sama aja bohong. Gitu teman-teman. Oke,
Mungkin sejauh ini ada yang ingin ditanyakan untuk tren bar Verben. Kak, tren bar Verben taunya dari mana? Pertama, hafalan. Kedua, kalian cek depannya. Biasanya tren bar Verben tuh depannya aneh-aneh ya. Kayak Einladen, Einkaufen. Terus kayak Kanan Lernen, Anfangen, Abholen, Mitbringen, Mitkommen. Itu bener-bener pasti ada awalannya ya teman-teman ya. Pasti ada awalannya teman-teman. Biasanya yang dari Kaufen menjadi Einkaufen, Laden menjadi Einladen gitu. Oke, terus Kak, gimana caranya kalau misalnya kita mau ngebuat itu menjadi W oder Nine Frage atau W Frage? Ya, oder Nine Frage, oder W Frage. Simpel teman-teman. Kalian tinggal tambahin W Frage-nya, kalian tambahin verbennya dan jangan lupa dikonjugasi, tambahin subjek dan tambahin trend bar di belakang. Selesai. Simpel. Kayak pembuatan kalimat biasa. Hanya saja ditambahin kalimat tanya W Frage. Begitu teman-teman. Oh, ini nanti lanjut di verb akusatif sama personal pronomen im akusatif. Tapi karena waktunya nggak cukup. Jadi kita coba fokusin di trend bar aja ya teman-teman. Wah, bab 6 banyak juga ya ininya ya. Udahlah, kita bakal fokus di trend bar dulu aja teman-teman. Karena trend bar ini bener-bener banyak hafalan ya. Satu. Oh, admin cuma saya doang ya. Oke, nggak apa-apa. Teman ngerti trend bar gak? Ayo teman-teman, selagi saya nyari. Oke, teman-teman. Trend bar itu kurang lebih sama kayak penggunaan verben biasa, hanya saja dia ada trend barnya yaitu seperti tadi ein, up, dan mid, canon dan lain-lain. Jadi kalian di sini kalau misalnya nanya mau nanya silakan tanya aja dulu. Saya mau nyiapin kuisnya dulu teman-teman. Kalau misalnya mau nanya di komentar, di chat silakan. Tapi saya bacanya agak telat karena saya juga harus nyari soal dulu. Oke? Bentar ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita kahut bareng-bareng teman-teman. Kita cari materi soal trend bar dan trend bar teman-teman. Jadi di sini sebentar saya share screen dulu. Dia buat kalau lagi dia ngirim. Sama dong, aku dapat yang double dong. Ini
Nih kita ada contoh ya das Strandbar Verben teman-teman. Ayo kita main bareng-bareng. Tuh, tatu, tuh, 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 tuh. Salam, orang apa nggak tahu apa. Enggak, ngambil. Oke teman-teman, saya kirim linknya di chat. Saya ngirim linknya di chat, teman-teman bisa dicoba buat masuk, biar kita bahas bareng-bareng. Oke, saya tunggu teman-teman buat masuk. Wah, sudah ada Kaloisa. Biar kita bahas bareng-bareng teman-teman. Ya, ngaco. Ayo teman-teman yang lain, Kak. Ini kayaknya masih ada 4 orangan, 3 orangan. Kak Else, Kak Isli Bedih. Ayo, ayo, ayo kita masuk yuk. Tinggal belum ada di aku. Ini Kak. Oh, astaga, saya salah ngirim. Sorry, 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 sorry. Sorry, sorry, sorry. Saya ke direct message. Nggak sengaja. Maaf teman-teman. Ayo silakan teman-teman. Wah, sudah ada masuk Kak Jess. Terima kasih Kak Isli Bedih. Saya tadi tidak sadar kalau saya salah kirim ya. Sudah ada Kak Libe, Kak Jess, dan Kak Jessica ya. Kak Loisa, sorry, sorry, Kak Loisa. Oke, mungkin cuma 3 orang aja kali ya. Jessica, Kak Libe, Kak Putri, mungkin ini. Oke, karena kita mengejar waktu, kita mulai saja teman-teman. Start to. Fung fung fung, sehr gut singen. Loh, kok ini jadinya ini ya? Ini modal verben. Kan teman-teman. Kan sehr gut singen. Saya nggak tahu ini kenapa soalnya jadi model verben, mungkin ada tambah-tambahan ya teman-teman ya, tapi dinikmatin dulu aja, ntar kalau misalnya mau itu saya skip aja. Ah, ini maksudnya apa? Ya, ich stehe froh auf. Nein, oh ini di. Oke teman-teman, sorry, 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 saya tidak fokus. Kenapa di sini jawabannya ya, ich stehe froh auf? Karena aufstehen itu kan trend bar ya teman-teman ya. Ini kan jadinya aufstehen teman-teman. Auf dan stehen. Kenapa ini salah? Karena ini teman-teman. Nein, ich aufstehen nicht früh. Pertama, dia nggak dikonjugasi. Kedua, dia nggak dipisah tren barnya teman-teman. Makanya ini salah. Ini yang benar. Oke, good buat yang jawab satu. Mana yang salah? Oh, ini gampang ini. Apa-apa teman-teman, ini ada beberapa yang soal iseng kayaknya sih. Genau. Kenapa jawabannya basketball, Faren teman-teman? Karena di sini Welsnya is false.
Farad Faran kan benar mengendarai sepeda. Spazieren gehen pergi keluar. Flute spielen, flute itu flute teman-teman. Apa bahasa Indonesia tuh? Suling, suling, suling. Nah, makanya yang salah tuh basketball Faran karena kan nggak mungkin kan orang mengendarai basket kan teman-teman. Naik hun aja naik hun, naik hun. Naik hun juga enak kok. Jadi teman-teman. Iskan Kohen Gut. Ini ke ini modal Verben kemasukan teman-teman, sorry ya. Saya belum sempat ngecek ininya. Tapi nggak apa-apa. Kenapa di sini false teman-teman? Karena di sini sudah jelas iskan, ini benar teman-teman. Kohen Gut. Ini kan kohennya kan harusnya di akhir ya teman-teman ya, bukan di awal. Nah, nggak apa-apa teman-teman yang salah karena ini materi modal Verben. Tunggu saya kalau misalnya itu jangan jawab ya. Kita aja lanjut 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 teman-teman lanjut. Ini bukan trend bar ya teman-teman. Hold dan Bruder dich up. Nih, oke. Welche Antwort ist richtig? Oke, ini trend bar teman-teman. Silakan jawab teman-teman. Good. Tiga orang sudah mengerti ya teman-teman ya. Nein, holt mich nicht up. Kenapa jawabannya yang merah yang benar teman-teman? Pertama, dia trend bar. Abholen, menjemput. Kenapa nge-lag di aku? Mungkin dari jaringan kakaknya ya. Soalnya kadang agak nge-lag di sini kak. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau memang nge-lag, kalau memang nge-lag dicoba dulu aja kak. Di refresh. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dan jangan lupa Hollandnya ini di konjugasi ya teman-teman ya. Subjeknya R. Oke, terus nih. Silakan, silakan. Ini trend bar juga teman-teman. Oke, di sini jelas ya jawabannya teman-teman. Kenapa jawabannya yang biru? Ich gehe heute Abend ins Kino. Kommst du mit? Apakah kamu mau ikut? Nein, ich mitkommen nicht. Kenapa itu salah? Karena ingat teman-teman, ini kan mid common ya teman-teman ya. Nggak mungkin midnya duluan. Harusnya verben itu nomor dua teman-teman. Jadi yang benar ya, ich komme gerne mit. Gitu teman-teman. Ya, saya dengan senang hati ikut. Ini nggak perlu jawab teman-teman, jangan jawab, jangan jawab. Jangan jawab. Ngapain ada soal begini? Apa tiba-tiba? Oh, nih ada yang mau jawab, jadi jawab dulu deh. Kayaknya ini yang nggak bisa ngejawab ini karena fotonya nggak muncul deh teman-teman. False, Sonntag itu bukan Sunday teman-teman. Sunday itu kan ini teman-teman. Tadi gambarnya apa ya? Ini kan zone stock teman-teman. Itu kan yang bener zone stock teman. Nggak pakai S teman.
Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi tadi kita sudah mencoba soal-soal dari trend bar Verben. Nah, jadi trend bar Verben itu simple ya, teman-teman ya. Kita di pertemuan selanjutnya bakal fokus menjelaskan masih bab 6 karena bab 6 ternyata gramatiknya cukup banyak tadi ada trend bar, ada prateritum dan lain-lain. Saya nggak bisa ngejelasin semua karena takutnya waktunya tidak cukup, teman-teman. Saya juga lagi kurang enak badan, jadi kita lanjut di pertemuan selanjutnya aja. Oke, kita masih ada waktu sekitar 12 menit. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman, tentang trend bar, trend bar Verben? Atau ada yang masih kebingungan tentang trend bar? Ataupun apa yang kita bahas tadi di bab 6? Jika aku merasa sendiri. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan. Saya matiin aja recordnya.